हे बाबा सारथी कहीं हेलो आनमती कहीं होटेल को धरिकी जाऊल युवती सबू गला विपरीत गति चईनी चिकण बारीमूल आश्रम सबुदिन पाई लिविगला बिजुली बती हे बाबा सारथी हरिओ हरिओ जीवन पथ ए देह रथ रथे बसी चरे बदिकांत देखाई दियो सड़क बाट चलाई दियो धरी मो हाथ तू प्रभु मु तो दासानु दासर दास तुम प्रभु मु तो दासानु दासर दास। जय गुरु भाई जय गुरु जय भाई भाई आस मो कोल लगी जाओ भाई बाबा बाबा जेल को जीवा दिन ठारू ये संगीत ये कन्या शुणी नथिला बाबा जेल गला दिन ठारू ये संगीत ये तुंड गाई नथला भाई व्यस्त हो ना बाबा बाहर ये हो हला टिके कमी गले बाबा आसी बाबा आसीबे आसीबे तो हाँ निश्चय ये विश्वास मोर अच्छी बाबा ऊपर मो आखि के निद होने बाबा को जोगु। अच्छा भाई आज्ञा तमे तम ना कौन भाई मो ना खगेश्वर राउत। खगेश्वर राउत शॉर्ट नेम खगा शॉर्ट रे खगा कौठु आइल खगा भाई आज्ञा कौठु आइल आज्ञा मो भुवनेश्वर आसिली भुवनेश्वर कौठु आस भुवनेश्वर आसिली तुम ठिया हिच आज्ञा शीघ्र जाओ काई गेट आउट आई से गेट आउट काई से भुवनेश्वर ना शुणिले मध्य शीते उठुची कौन कहते आप भुवनेश्वर ना शुणिले आपण को देह शीते उठुची। अरे बाबू किछि दिन पूर्व गोटे कविता आशारे जोग देम बोलिकी दिन 10टा बेले मुझे बरमुंडा बस स्टाण्ड ओल्लै पड़ी से गोटे झील मो अवस्था जा कला सारथी बाबा महिला भक्तर परिचय दे आपण को मिठा मिठा कथा कही आपण ठार सब जिनिस पत्र ठकिकी नहीं आपण को चारि हाथे ओदा गामुछा पिंधेकी छाड़ी अयो ये रहस्यमय घटना तमें किमी जान से दिन जे आपण को बरमुंडा बस स्टाण्ड ठकी जिनिस पत्र नहीं ओदा गामुछा पिंधेकी छाड़ी मुता भाई कौन है तमें ता भाई अरे तुम भौणी तुम ये अवस्था कला तमें पुणी कौन आस आज्ञा तमें कहीं आस जिनिस फेरिया मुझे हाँ कौन कह हाँ हाँ गुरु भाईटी नहीं जिन पहुँचला घरे केमी ठकी सब वर्णना कला जमी मुझे शुणी साइल गोटे कन्न भाया चढ़े कौन कहलु ठीक तो कौन कहलु तू ठकुचु ठकिया जुग आउ अच्छी पकड़ गोटे पटास कर्ण भाया भे भे कि बहे कांदिला मैंने से जिन आज नहीं जी बाबू फेरईबी गोड़ा धरी भूल मागिबी। जाओ भाई तुम कथा शुणिक मत लगुच जिमी मु ठाकुर को प्रार्थना करुच्ची तुमरी भली संतान प्रति घरे घरे जन्म हेबे हेबे बाबा खाली मुकुलिला परे हेबे सब परिवार रे जन्म हेबे से भरोसा मोर अछि भाई जिनिस काई आज्ञा काई जिनिस डाकी दउची जिनिस आइजी आछि जे नेइथला ठकी सीए मध्ये आसीजी डाकी दे हां नेई की आसीजी ना मु एका आसीजी मेरा बाबू ये कर्कश स्वर रे कौन कहल ना 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 आज्ञा मो भौणी ना मु एमती न डाकिले से मन दुख करिवो मु एम डाकिला माने आम भाई बड़ प्रेमटा होची अलगा से एम डाकिया पड़ियो डाकिला माने से खुशी हे गेला डाकी दउची आसीबो माने मेरा हेई बा मो भौणी आसिलानी हेई आ देखो चलिया भाई तुम कौन ये भौटी की तुम नृत्य विद्यालय आडमिशन कर रास्तार भी नृत्य नियंतु आपण को ब्याग जा कला प्रति तुम समस्त गोटे आग्रह अच्छे तुम भौणी नाचुची कलाकार परिवार ऑर्केस्ट्रा टीवी कर दो भाई बाबा दया आम ऊपर टिके अछि जाओ भाई ये भलिया लोक भी दुनिया रे अछंती नौचंती दौचंती दौचंती नहीं जाउची एटा कोन फाका फाका लागुची मोर तो ढेर जिनिस थिला या भीतर कौन है गोटे खाली बोतल रे मो पेंट सार्ट मो मोबाइल मो मनी पर्स मो चश्मा मो कविता खाता अरे अरे बाबू 50 रु अधिका व्यंग कविता थिला चुली रे पड़ी पाउस हेई गला रे रे ये तो सही बदमाश लड़की राधा
ସେଦିନ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମୋତେ 4 ହାତିଆ ଓଦା ଗାମଛା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇକି ମୋ କବିତାକୁ ନେଇକି ପୋଡ଼ି ଦେଇକିରି ଆସି କହୁଛୁ ପୋଡ଼ିଗଲା ଜଳିଗଲା ତ ବେକକୁ ଏଠି ମୁଡ଼ି ଦେମି। ଟେନସନ କମା ମୋ କଥା ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଶୁଣ। ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମୋ କଥା ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଶୁଣ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ସେଦିନ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠକିକି ଜିନିଷ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଦା ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧେଇକି ଛାଡ଼ିଥିଲା, ସିଏ ନୁହଁ, ତା ଜାଁଳା ଭଉଣୀ, ତା ନା ରାଧା ନା ମେରା। ଆରେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ତ ମୋତେ 4 ହାତିଆ ଗାମଛା ପିନ୍ଧେଇକି ଛାଡ଼ିଥିଲା, ଇଏ କ'ଣ ଆସିଛି ସେ ଗାମଛାଟାକୁ ନେଇଯାଇକି ମୋତେ ନଙ୍ଗଳା କରି ସେଦିନ ମୁଁ କଣ ବାଡ଼େଇଛି? ଭାଇ କ'ଣ ଖାଲି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି? ତାକୁ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଇଛି। ବିଦା କରିଦେବିନି? ଯୁଗ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା ଠକିବୁ? ଭାଇ ତମମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। କହୁନାହାନ୍ତି। ପୋଲିସ ବାଲା ଚାହାନ୍ତି ୟାକୁ ତମେ କେହି ଛେଚନ୍ତୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉ ଆସିକି ଥାନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ୁ। ସେମିତି ଡାକ୍ତର ଚାହେଁ ୟାକୁ ରୋଗ ନ ଛାଡ଼ୁ, ଇଏ ବାରମ୍ବାର ଆସୁ, ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ବଦଳାଏ। ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇଥିବା ମାଲିକ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ଦୀପ ଜାଳେଇ ଇଏ ଜୀବନ ସାରା କେହି ଘର ନ କରିପାରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଭଡ଼ାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସେମିତି ଭାଇ ତମ ଭଉଣୀ ବୋଧେ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ଦୀପ ଜାଳୁଛି, ମୋରି ଭଳିଆ ଲୋକ ତାକୁ ଜୋଟନ୍ତୁ, ସେ ନଙ୍ଗଳା କରିକି ଛାଡ଼ୁ। ହଉ ଗଙ୍ଗା ଗଲି, ଯେତିକି ଫଳ ପାଇଲି ସେତିକି। ତମେ ଯାଅ ଯାଅ ଭାଇ ଯାଅ, ମତେ ଏକାଠିଆ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଭାଇନା ପାଖରେ ରହୁଛି। ଭାଇନା? ମୁଁ ତମର କୋଉ ଭାଇନା? କେତେ ନମ୍ବର ଭାଇନା? କି ଭାଇନା? ଆପଣ ବୋଧେ ମତେ ଠିକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କବି କାଳିଦାସ ମହନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ପଦ୍ମାବତୀ। ପଦ୍ମାବତୀ ଅପାର ପତଳା ଝାଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ହେଲେ ସିଏ କିନ୍ତୁ ମତେ ସବୁବେଳେ ସାନ ଭଉଣୀ ପରି ଭାବନ୍ତି। ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ମତେ ଦେଖେ। ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ସାନ ଭଉଣୀ ମାନେ ତମ ଶାଳୀ ଶଳା। ଯିବି କୁଆଡେ, ଏଇଠି ରହିବି ଆଉ। ଯାହା ହଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଫୁଲ ବାୟୋଡାଟା ମୋର ଧରିକି ଆଇଛ। ସେଦିନ ବି ସେ ଭଉଣୀ ଜାଁଳା ଭଉଣୀ ରାଧା, ସେ ବି ଏମିତି ବାୟୋଡାଟା ମୋର ସବୁ ଗପିଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଏମିତି ଭଉଣୀ ଏମିତି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ମତେ ଜଣେଇଲାନି। ମୋର ଶାଳୀ ଶଳା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶଳା, ମୋର ଶାଳୀ ଶଳା କେହି ନାହାନ୍ତି। ତମେ ଯାଅ, ତମେ ଯାଅ। କର ତମେ କହିଦେଲେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ସେ କଥା ଛାଡ଼। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା, ତମ ରୋଷେଇ ଘରଟା ଡାହାଣେ ପଟେ ନା? ଭାଇ ତମେ ଏଇଠି ଥାଅ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗରମା ଗରମ ସ୍ପେଶାଲ ଚାହା କରି ଆଣେ। ମୀରା ଅନାନି ବଳିଆ କିଣି କରିବୁ, ମଲେଇ ମାରିବୁ। ବଳିଆ କି କରିବୁ, ମଲେଇ ମାରିବୁ? ମଲେଇ ଖିଆ ଲୋକ ତୁ, ଅଜ୍ଞାନ କୁଳଶୀଳ କଣ କଲ ତମେ? କଣ କଲ ତମେ? ଝିଅ ପିଲା ଦେହରେ ହାତ ଦେଲ? କଣ କଲ ତମେ? ଝିଅ ପିଲା ଦେହରେ ହାତ ଦେଲ? କେଡେ କେଡେ ଲୋକ ଭିତରେ କହିଛନ୍ତି। ୟାର କଣ ବାତ ଦୋଷ ଅଛି? ନାଇଁ ଭାଇର ବାତ ଦୋଷ ନାହିଁ, ସେ ରାଗି ଗଲେ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି। କାଇଁ ତମେ ରହୁଛ? ତାକୁ ବରଫ ମୁଣ୍ଡରେ ନ ଦିଅ। ନାଇଁ ଝିଅ ପିଲା ଦେଉଛ ଆଶାରାମ ବାପୁ। ଭାଇ ଆରେ ବ୍ରେକ୍ ନିଅ, ଟିକେ ଥମି ଯାଅ, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଅ। ଯେତେ ଯାହେଲେ ସେ ଆମ ଭିଣୋଇ ନା, କାଇଁ ଏମିତି ଲାଗୁଛ କହିଲ? ତୋର କେତେ ନମ୍ବର ଭଉଣୀ କି ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି? ଭିଣେଇ ତୁ ଶାଳୀ, ସିଏ ଶଳା। ଶଳା ନଗେଇଛ। ଯିବି କୁଆଡେ? ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି। ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ସାନ ଭଉଣୀ ମାନେ ତମ ଶାଳୀ, ଶାଳୀ ମିନ୍ସ ହାଫ ୱାଇଫ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି ରହିବି ରହିବି। ଇଏ କି ଜବରଦସ୍ତି କଥା रे चिन्हा नहीं परिचय नहीं ये की जबरदस्ती अरे घर भीतर पशिगलानी भारी जिदिया पिला ता मुंडू को जा ढुकी देबो से सेया करबो अरे से कोन एठी रहिबो ना कोन रहिला पा रहिला आ तमे रहिला भुवनेश्वर चलिला काम सारिला फेरिला रहिला सी हेला साली जीव चली मुसला रहिला एवढा कर मुंड दोष अच्छी ना कौन हाँ ये चिन्हा नहीं परिचय नहीं ये कि मिछ संपर्क नगैले ये शाड़ी रही जीव चली हेले ये शला दब किला कौन कहीगला शाड़ी माने हाफ वाइफ
हे बाबा सारथी तमे जेल को गला पर जाकि मो मन कथा बुझिल अरे ये हाफ वाइफ हम कहीं फुल हो मीरा मीरा